बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जब शैतान ने बहकाने की कोशिश की। हर इंसान के साथ एक मुहाफिज फरिश्ता पैदा किया गया। अगर वो मुहाफिज फरिश्ता इंसान के साथ ना हो तो शैतान वैसे ही इंसान को मार दे, इंसान को कत्ल कर दे। और अगर अल्लाह ताला ने मुहाफिज फरिश्ता इंसान के साथ मामूर ना किया होता और इंसान को शैतान राह मुस्तकीम से हटाने के लिए दिन रात कोशां है, वो इंसान का दुश्मन है और इतना मकार दुश्मन है कि हर एक को हर एक ही के लाठी से नहीं मारता। उसे पता है किसको कैसे भटकाना है। वो बहाने बहाने से उसका लुत्फ़ उठाता है और वो उसी लाठी से ही उसको बहकाता है। उसे पता है कि किसको किस तरह भटकाऊंगा। जब सहरी का वक्त होता है तो एक इंसान जो शब बेदारी करने की जिसे आदत होती है तो वो उठता है और उसके आंसू जो हैं वो मसल्ले पर गिर कर जज्ब हो जाते हैं और वो आँखों से उतरते हुए आंसू उस इंसान को इतनी लज़्ज़त देते हैं कि दुनिया की लज़्ज़त एक तरफ और अल्लाह की याद में बहाए जाने वाले आंसू एक तरफ। अब शैतान का ये तरीक़ाकार होता है कि वो उससे ये नहीं कहता कि तू सहरी को ना उठा कर, बल्कि वो कहता है कि शैतान की बात अगर वो नहीं मानता तो शैतान उसे कहता है तू सहरी को उठा कर और सुबह उठकर सबको बता दिया कर कि मैंने तहज्जुद पढ़ी, यानी उसे रिया में मुब्तला कर देगा। और अब एक शख्स ऐसा है जिसकी तबा में सखावत है, जिसकी तबा में फ़याज़ी है, तो वो उसे बुखल का दर्स देगा। तो तबन तो वो सखावत वाला शख्स है। अगर उसने शैतान की बात ना मानी तो शैतान उसे फजूल खर्ची के कामों की तरफ लगा देगा जिससे दीन के कामों को फ़ायदा ना पहुँचे। इसलिए शैतान उसका रुख बदलता है। शैतान इतना सख्त और मक्कार दुश्मन है कि हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान ऐसे सख्त और मक्कार दुश्मन है कि वो मेरे ऊपर जब इसखाब नूर छा गया था तो आवाज़ आई कि ए अब्दुल कादिर, तूने इतनी अल्लाह की इबादत की है, इतनी रियाजत की है कि अब शरीयत का तू मुकल्लफ नहीं, अब हम तुम्हें इसका मुकल्लफ नहीं रहने देते। अब तू नमाज पढ़े या ना पढ़े या और दीगर दीनी उमूर पर अमल करे या ना करे, तो भी तुझे कोई पकड़ नहीं, मैं तुझसे राज़ी हो गया हूँ। तो ऐसे उनके बातन से आवाज़ आई कि अगर इबादत का मुकल्लम ना होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन अल्लाह का मुकल्लम था। लेकिन फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते और इस कदर लंबा क़याम करते कि इनके पाँव मुबारक सूज जाते, लेकिन फिर भी इन्हें यही कहा गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत करनी है। तो फिर मैं कौन होता हूँ जिससे कहा जाए कि अब तू इबादत का मुकल्लफ नहीं रहा, अब तुझे इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा तो वो जो नूर मुझे नज़र आता था वो स्याही में बदल गया। वो इब्लीस था जो मुझे भटकाना चाहता था और मुझे कहता था कि ए अब्दुल कादिर, तेरे जैसे इस मर्तबे पर, इस मकाम पर जितने भी लोग पहुँचे हुए थे, कितने लोगों को मैंने गुमराह कर दिया। ये तेरा इल्म है जिसने तुझे बचा लिया। लेकिन इस पर मैंने कहा कि जालिम, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचा लिया। कहा आज तू फिर बच गया। ये इतना मकार दुश्मन है जो दिन रात भटकाने के लिए कोशां है, हमारे मताए अमल लूटने के लिए, हमारे मताए ईमान लूटने के लिए। तो फिर मुझे बताइए, क्या हम इतने गाफिल होकर बैठेंगे? इसका मुकाबला कोई आसान बात नहीं है। जो हमारे मताए अमल को लूटता है, जो हमारे मताए ईमान को लूटता है, हमें उससे नेक और हमें नेक अमल नहीं करने देता, हमें उससे
ذرا ہوشیار ہو کر رہنا پڑے گا، اور اگر ہم نیک عمل کریں گے تو وہ ہمارے دلوں میں وسواس ڈال دیتا ہے۔ اور اب دیکھیں جیسے ماہ صیام میں ہم روزے رکھتے ہیں، روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معاملات میں بھی ہمیں تنہائی میسر آتی ہے، لیکن جب ہمیں تنہائی میسر آتی ہے نا تو اس وقت وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح روزے سے ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح روزہ ہماری زبان کا محافظ بن جاتا ہے، روزہ ہماری خواہشات کا کنٹرول بن جاتا ہے، لیکن وہ شیطان کہتا ہے جو میرے بہکاوے میں آ گیا تو میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور اللہ کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ لیکن اللہ کا بھی ایک وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے خود بخود راستے بنا دیتا ہے، وہ اسے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنے دیتا، اور سارے دکھ اسی سے دور ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کے میرے ہم سب کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، الحمدللہ موجود ہے، تو اگر ہم قرآن پاک کی ہر روز تلاوت کریں گے تو یقین کریں کہ کوئی دکھ آپ کے پاس نہیں آئے گا، ساری برکتیں اسی کی وجہ سے آپ کے گھروں میں ہوں گی، ساری رحمتیں اسی کی وجہ سے اترتی ہیں۔ آپ کے گھروں میں، میرے گھروں میں جب قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کیجیے۔ ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن پاک کی تلاوت سے ہو۔ جس گھر میں بچے، بوڑھے، جوان سارے صبح قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس گھر میں کیوں نہیں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پھر شیطان چاہے اپنے جتنے بھی وار کر لے، اگر آپ کے نام کوئی ایسا خط آ جائے جس کی زبان آپ نہ سمجھتے ہوں تو آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کے بارے میں جان نہیں لیں گے۔ جو کوئی اچھی طرح سمجھتا ہو اس زبان کو، آپ اس کے پاس ضرور جائیں گے اور آپ سمجھ کے آئیں گے کہ یہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ایک خط ہے، ایک پیغام ہے، تو اسے بغیر سمجھے، بغیر ترجمہ و تفسیر کے پڑھے ہم کس طرح چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔